Gikalipay sa mga ginikanan ang pahibalo sa Department of Education kun DepEd nga mahumana ang school year 2023 to 2024 sa katapusang adlaw sa Mayo. Butyag pa sa gahatod sundong mga ginikanan ug apuhan, mas maayong gisugdan na ang hinay-hinay nga pagbalik sa naanda nilang school calendar mao ang June hangtod March nga klase. Kasi kung may mong gideperting inita last year dagan mga bata ang gipang pull out sa mga parent kay tungod sa kainit. Siyempre ang public school nga kuan di man inana nga mga aircon. Mga bata pud ba mas nindot man gud to siya kay murag taas-taas ang ilahang kuan ba ilang bakasyon. Kahibaluan nga magsugod usab ang school year 2024 to 2025, Hulyo 29 ning kasamtangang tuig. Gikonsidera pa sa ginikanan nga maayo kini aron taas ang panahon nga sila makatigom pampalit og school supplies. Mas okay man ta nga ana makatigom-tigom ng taka, ka-prepare ka. Tapos sa palitunon gud sa mga librot book na ba makaandam po tamang ba. Nakalatid sa DepEd Order No. 003 Series of 2024 nga sa maong adjustment ang third quarter exam ipahigayon Marso 25 hangtod 26 samtang ang fourth quarter examination mahitabo Mayo 16 hangtod 17 ning tuiga. Ang school break usab sa mga estudyante magsugod Hunyo 1 hangtod Hulyo 26 ning tuiga. Wala usab voluntary o mandatory task ang mga magtutudlo sugod Hunyo 1 hangtod 30 ning tuiga. Sa karon magpahigayon una og MANCOM meeting ang DepEd aron hibaluon kung unsa ang himuong stratehiya ug adjustment sa mga lesson sa estudyante. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.